Hello guys, yan, bumili ako ng pinakbait na gulay, 60 pesos yan, pagkakadami, 3 balaw, tsaka isang sibuyas na talay, 10 piso, tsaka aray, 40 pesos na isda, ay di sold na ang tanghalian sa 100, aray 40 pesos, aray ay 65 lahat, tsaka isang taling sibuyas, 65 lahat, ay di katawad pa, 100 yan, basta 100 yan lahat, yan. 100 yan lahat, guys. Yan oh. Ayan, sold na yan. Tapos aray sinaing, yan. Isda 40. Yan, guys. Simpleng pamumuhay sa probinsya. Simpleng ulam, simpleng buhay, yan lang. Yan, simple. Yan. 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 Ayan. Yan. Tapos takloban natin guys, takloban natin para maluto agad. Ayan. Ayan. Bye bye.